Okay, wait. Let me open it. I can't download it. Okay, I just read the sentence. So you send me out the story of Robin Hood, right? Yeah. Oh yeah, right, Miss. And actually you have about the past tense. Past tense-nya Uh-huh. korek ya, bener. Di sini Yeah. kan past tense-nya Robin Hood drew his bow and fired a perfect shot, ya. Yeah. Yang dikirimkan tadi itu benar karena kan dia pakai verb to untuk untuk perfect past tense, tapi hitting the bull's eye. Ada di situ hitting the bull's eye yang Kak Ina bilang continuous ya, Iya, present sama. continuous. Nah, itu hitting di situ kalau present continuous kan pasti ada to be-nya ya. Is Oh, hitting harusnya kalau apa? Present continuous, tapi di sini cuma hitting. Dan dia coba kita lihat secara keseluruhan ininya. Wait. Shot. Wait, where is it? Wait a minute. He drew his bow and fired a perfect shot. Artinya apakah ini kira-kira? Robin Hood drew his bow and fired a perfect shot. three is bow. Draw, three. Menggambar ya, Miss? Menggambarkan Oke. bow. Sini Robin Hood drew his bow and fired a perfect shot. Ini benar ya, pas karena dia pakai verb to. Oke, drew di sini. Drew di sini artinya bukan menggambar. Sama tulisannya sama kayak draw menggambar. Tapi drew di sini artinya tuh menembakkan, Menembakkan panah. menarik panahnya gitu namanya drew. Drew. Drew ya dari to draw. Draw itu artinya menarik juga. Draw a bow itu artinya menarik panah. Jadi mau menembak pakai panah gitu kan harus ditarik dulu kan. Dan namanya to draw. Tapi arti the draw juga menggambar kan, Miss? Iya sama. Tulisannya sama kayak gini. Draw menggambar. Tapi artinya juga ada menarik. Coba kita cek di kamus ya. Jadi di kamus itu ada beberapa arti. Dan itu harus kita tahu at least beberapa yang sering dipakai. Let's see draw here. Nah, di sini. Arti pertama itu pull atau menarik. To cause to move continuously toward after a force applied in advance. Atau pull. Kalau ada kayak gini berarti itu sinonimnya. Oke, tapi kan kita taunya draw itu menggambar. Let's see. Banyak artinya. Malah menggambarnya nggak di atas ya. Nah, oh bukan ini juga draw masih tentang archery. Di sini malah semuanya tentang adanya ini draw the line to fix. Ini ya, ini menggambar di sini artinya to fix a boundary. Wait. Coba kita lihat lagi di verb ya, karena menggambar itu kan verb. Suppose collaboration bring. Oh, kayaknya dia udah dipisah. Jadi ada draw 1 dan draw 2. Ini sepertinya draw yang pertama. Coba kita lihat draw yang lainnya. Drawing, coba drawing. Nah, di sini dia baru menjelaskan, kalau kita nyari drawing, baru dia menjelaskan tentang gambar, menggambar. Gitu. Jadi kita harus coba cari-cari lagi gitu. Drawing. Oke. Drawing. Nah, verbnya ada 2 draw. Tadi draw itu satu dari 2 verb. Yang pertama artinya tadi to pull, yang kedua artinya as into picture. Make a representation by producing line on a surface atau menggambar. Artinya kayak picture, sketch itu kan menggambar ya.
Hubungannya sama ini, kartun, karikatur, outline, pensil, ink, crayon. Gitu. Jadi kita kalau misalnya artinya kok nggak masuk ya sebenarnya. Coba cari di kamus. Apakah itu sebenarnya ada verb yang lain artinya. Jadi ini ada dua di sini. Draw satu dari dua. Yang tadi satu artinya pull, yang kedua ini draw artinya menggambar. Gitu. Jadi harus disamakan dengan em, kalimatnya. Kita kembali Hmm. ke kalimat di sini. To draw menarik ya. Kita ganti to pull aja biar banyak kosakatanya. To draw Di, atau to pull. ya, berarti diinikan aja, Miss. Draw his bow. Berarti nggak Mhm. menggambarkan panah gitu ya, Miss. Berarti sesuai dengan kalimat lah ya. Oke, wait, Miss. Sorry. Tapi nggak juga sih. Ya, gimana, Kak Ina? Menyesuaikan kalimat lah ya, Miss. Iya, Nggak menyesuaikan kalimat. satu arti aja gitu ya. Iya, karena kalau misalnya kita udah tahu tadi menggambarkan, terus kita Hmm. coba masukkan di kata ini, kok nggak masuk ya jawabannya? Nah, itu berarti coba kita buka kamus lagi, cari draw. Apakah itu ada arti lain sebenarnya? Hmm. Jadi tetap harus lihat konteks. Oke, to draw, to pull. Bener ini pakai verb 2, pertama kan draw, drew. Pertiganya apa? Draw. Itu bab 3 aku nggak tahu, Miss. Drawn. Drawn Draw, ya. drawn. Hmm. Oke, ini bener verb 2. His bow. Bow itu panah. And fired a perfect shot. Fired sini artinya apa kira-kira? Fired. Fire. Fire. Api. Uh, api itu noun atau verb? Noun. Noun ya, berarti kan nggak bisa ya. And Iya. fired a perfect shot. Karena ini kan verb 2. Ini juga verb 2. Berarti kita cari fire yang verb. Cari fire yang verb. Kita bisa tulis lagi di kamusnya. Fire. Dictionary. Nah, di sini masih noun. Di sini masih noun tulisannya. Kita cari yang verb. Sorry. Verb. Nah, verb. Ada banyak. Ada 3. Fire tuh ada 3 artinya. Hmm. Jadi kita harus tahu tiga-tiganya. Ini artinya yang to set fire. Nah, di sini ada to cause to explode. Menyebabkan ledakan. Bisa juga shoot. Sinonimnya sama kayak shoot. Menembak. Nah, kita cari yang paling dekat lah. Oh. Kira-kira apakah itu membakar, apakah itu meledakkan atau apa? Kita cari Robin Hood drew his bow and fired a perfect shot. Oh, berarti yang paling cocok fire di sini tuh to shoot gitu. Nah, kalau ininya kan karena ini id berarti regular, gampang tinggal fire, fired, fired gitu. Nah, ini ada lanjutannya lagi. Hitting apa tadi? Hitting the bullseye. 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 Oke. Hitting the bullseye. So, Hmm. bullseye itu ini ya yang tengah-tengah. Kalau tembakan nanti tengah-tengah, poin di tengahnya itu namanya bullseye. Hmm. Gitu. Kalau diartiin satu-satu, bulls itu sebenarnya artinya adalah kerbau atau hewan yang besar gitu, kayak sapi tapi besar. Eye itu kan mata, jadi intinya pas di tengah gitu namanya bull's eyes untuk menembak. Hmm. Oke. Dan di sini itu sebenarnya bukan present continuous ya, Aha. tapi gerund. Kita udah pernah belajar tentang gerund belum? Ya, sudah, Miss. Udah pernah ya belajar tentang gerund. Oh Go iya. shopping, go fishing, go Oke. jogging itu kan gerund. Gerund itu kan verb ing, tapi Iya. bukan di continuous. Iya di continuous namanya juga verb ing, tapi kan kalau di continuous dia harus ada to be-nya. Kalau ini bisa berdiri sendiri tanpa ada to be-nya di depan sini. Jiran Oh. itu bisa untuk noun. Jiran itu bentuknya noun ya, jadi dia bukan verb lagi, dia udah noun. Biasanya dipakai untuk menjelaskan verb yang sebelumnya gitu. Kayak apa namanya? Ya, kalau di sini kita lihat Robin Hood drew his bow and fired a perfect shot, hitting the bull's eyes. Nah, ini tuh merujuk pada perfect shot-nya itu.
Apa yang dimaksud dengan tembakan yang sempurna? Yaitu hitting the bull's eyes. Karena dia mengenai eh, yang tanda di tengah itu tadi. Apa tadi hitting, Miss? Hit Hitting? itu mengenai. Wait. Oh, mana ya? Ya. Hitting the Hit, bulls. hit itu mengenai. To hit itu artinya mengenai nih bull's eyes kayak gini. Bull's eyes yang tengah sini. Hmm, Bull's bulls. eyes. Oke. Bull itu artinya kerbau. Kerbau yang besar yang biasa buat apa sih kalau olahraga matador itu bulls namanya. Eye itu kan mata. Jadi intinya ada istilah yang di sini tuh namanya bull's eyes. Di tengah pas perfect. Hmm, Hit itu to hit artinya banyak, artinya bisa memukul, bisa. Nah, semuanya hit itu juga banyak artinya. Jadi harus disesuaikan. Coba kita cek lagi nih verb. Ada dua, ada dua hittingnya. Bisa untuk meraih. His mom told him to stop hitting his sister. Di sini maksudnya apa kira-kira hittingnya? His he's mom told him to so stop hitting his sister. Sister. to Kira-kira apa? told him to stop hitting sister. Eh, menghentikan ya, Miss? Told him to stop, bener. Hitting. Kan Hitting his sister. Apa? eh, his mom told him mengatakan untuk I don't know, Miss. Oke. Ibunya, ibunya told him apa? Berbicara, Berbicara atau memberitahunya. memberitahunya. Tell him kan ini told. Verb 2. To stop hitting his sister. Untuk berhenti memukuli Oh, adiknya. Nah, hit itu artinya bisa memukul. Bisa juga yang ini. To come in quick forceful contact. Eh, untuk bertemu dengan sesuatu dalam keadaan yang cepat. The ball hit the window. Bola itu hit, menabrak atau mengenai jendela. jendela. He was hit by a car. Dia hit by a car. Dia eh he was hit. Mhm. Ini Apa sama ya? artinya kayak yang ini. Sama artinya kayak yang bola itu mengenai atau Oh, menabrak menabrak jendela. mobil. He was hit by a car. Dia menabrak menggunakan mobil. Menabrak atau ditabrak? Ayo. Eh, dia ditabrak oleh Nah, mobil. ditabrak oleh mobil. He was hit by a car. Di sini ada to be. Di sini hit. Loh kok nggak berubah, Miss? Bisa karena irregular. So, Hmm, hit itu di sini artinya menabrak ya. Tertabrak, menabrak, mengenai, bisa. Menabrak, mengenai, hit itu, verb 2, verb 3-nya juga hit. Ini bisa terjadi kalau misalnya biasanya, tapi nggak semuanya ya. Bisa terjadi kalau misalnya dia tuh diakhiri sama T hurufnya. Biasanya, biasanya nggak berubah. Tergantung juga tapi. Contohnya hit ini. Coba kita lihat di sini, he was hit by a car. Dia ditabrak oleh mobil. Ini pasif. Ini form pasif yang biasa kita pelajari ya. Subjek, to be, terus verb 3, terus hmm. terus keterangan siapa yang melakukan. By a car. Jadi mobilnya mobil yang menabrak, bukan dia yang menabrak mobil. Right? Masih ingat ya yang ini ya? Pasif-pasif voice ya. He was. And then the next one. Ini artinya masih sama. Please read this. The tank was hit by enemy fire. Oke, kira-kira ini apa artinya? Eh, itu tanknya, mobil tank. Mhm. Eh, no tank, Miss. Mobil Eh, tank. oh, mobil tank ditabrak Mhm. oleh eh, mobil pemadam bukan? Oke, enemy. Enemy apa artinya? Enemy, tahunya itu enemy itu kayak kejahatan ya, Enemy itu musuh, musuh. lawan. Mhm. Hmm.
So, the tank was hit by enemy fire artinya eh lawan musuh gitu, Miss. oke, fire. Tadi kita belajar fire. To fire sini artinya kan to shoot. Artinya dia noun-nya juga bisa diartikan seperti itu. Oh, Oke. To fire itu kan verb. Kalau misalnya jadi noun, dia artinya juga tembakan. Wait, mana tadi? Oh iya. Enemy fire sini artinya tembakan musuh. oh, mobil tank itu Hmm? ditembak oleh. Ya, bisa gitu. Bisa diartikan kayak gitu. The tank was hit by enemy fire bisa diartikan tank itu ditembak oleh musuh. Karena hit kan artinya dia cuman mengenai gitu ya artinya. Mengenai, Mhm. menabrak gitu. Jadi bisa diartikan kayak gitu. Tank itu ditembak oleh musuh. Atau oleh tembakan musuh bisa. Atau tank itu terkena tembakan musuh. Itu juga bisa. Mhm. Oke? To fire. Oke. Oke, jadi ini bukan jiran ya untuk ini. Eh, ya ini sorry. Ini bukan present continuous tapi ini jiran. Kalau present continuous ada to be-nya di depan. Mhm. But overall good, oke. Kak Ina sudah bisa mencari dan juga mendeskripsikan, mengidentifikasi mana yang pas, mana yang. Tapi, oh ya ada tadi ya present perfect ya. Coba kita lihat. Present perfect ini. However, lihat posisi sini. Satu lagi present perfect. Mary Past perfect, sorry. Mhm. who had Iya, with with help help of of Mary, man who had in well, gimana? Why to infiltrated. infiltrated Wow. infiltrated the crowd. The crowd. Oke. With the help of his merry men who had infiltrated the crowd. Ya, benar. Ini bisa diartikan. Sorry. Ini bisa diartikan. Bisa kita jadikan past perfect ya, karena yang pertama dia ada had-nya. Habis itu verb 3. Mhm. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini tuh satu frasa. Ini satu frasa. Who had infiltrated the crowd. Jadi Who ini had menjelaskan siapa? Frasa ini tuh menjelaskan merry men. Menjelaskan merry men-nya. I'm not sure what is merry men, tapi itu kayaknya adalah pekerjaan atau apa gitu di masa lalu. Let me check. Merry men. Oke, who had infiltrated the crowd. Kira-kira apa artinya Kak Ina ini? infiltrate itu I don't know Miss artinya the crowd. What is that? What the Dengan meaning of menolong infiltrate? dengan with help. Apa artinya? Dengan menolong eh apa? His merry man daripada Mhm. apa ya agak susah ya Miss. Of his Infiltrate aja. Infiltrate aja artinya apa? Infiltrate. infiltrate I don't know Miss. Oke, merry men itu di sini artinya adalah companions, men companions atau kemarin kita ada nggak ya company? Company. Apa Com- company? Company, companion. Company perusahaan ya? Company No, men, companion. apa Ini ya? bisa disebut teman atau partner. Kayaknya belum ada Miss. Ada yang pas. Oh, sorry ya, bukan, belum pernah. Company, company itu artinya teman. Jadi kalau kita mau bilang menemani bisa to accompany. Hmm, To accompany itu menemani. Jadi merryman itu namanya merryman itu istilah zaman dulu untuk man companion yang mengikuti Robin Hood. Jadi ini pengikutnya Robin Hood gitu artinya. Itu istilah.
Oke, with help of his merry men who had infiltrated the crowd. Who had. Who had infiltrated the crowd. With help, dengan bantuan pengikutnya atau temannya, merry men, Hmm. yang itu who ini kembali ke merry men ya. Karena dia kan manusia ya, jadi pakainya who. Kalau misalnya dia cuma benda atau hewan, pakainya which. Pernah Oh, dengar? baru tahu. Artinya yang. Artinya yang. Itu untuk menjelaskan. Which. Bla bla bla. Kalau Who with bla bla bla. Oke. Oke. So, who had infiltrated the crowd. Karena ini tadi past perfect, right? Berarti kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Coba kita lihat sentence panjangnya biar jelas. Robin Hood revealed. Their identity and okay. Robin Hood revealed his true identity and with help of his merry men who had infiltrated the crowd. Robin Hood revealed. Apa artinya revealed di sini? banyak masih yang belum tahu, Miss. Revealed. Oke, reveal itu membuka rahasia atau apa ya? Mengungkapkan ya. Mengungkapkan ya, mengungkapkan. Tapi biasanya lebih kayak membuka rahasia, sesuatu yang tadinya orang nggak tahu terus di reveal. Terungkap ya. Membuka rahasia. Robin Hood revealed his true identity. Identitasnya yang true. Yang What is true? benar. Yang benar, yang asli. True. And with help of his merry men who had infiltrated the crowd. To infiltrate itu artinya masuk. Infiltrasi. Jadi kan dimasukkan gitu. Infiltrated. The crowd. Crowd apa artinya crowd? Crowd. 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 I don't know, Miss. Crowd. Crowd artinya keramaian. Keramaian. Orang banyak Oke. ya. Crowd keramaian. Jadi artinya apa? With the help of his merry men who had infiltrated the crowd. Robin Hood membuka rahasia identitas asli dan with help of Mary dan dengan menolong his Mary yang Is it menolong atau ini verb apa noun? Kira-kira with help. With help. with help. Hmm, Dengan menolong atau dengan pertolongan? oh, dengan pertolongan and with help. Dengan pertolongan. Dengan Kita bisa lihat di sini ya. Ini noun kenapa? Karena di sini ada possession, ada kepunyaannya. Kan nggak mungkin menolong kepunyaan gitu kan nggak mungkin. Tapi pertolong dengan bantuan atau pertolongannya itu bisa. Alright, karena di sini possession, karena di sini jenis kepunyaan. Dengan with help, dengan pertolongan, dengan bantuannya si Mary Man ya, Miss. Iya. Yang Yang eh, yang masuk had and dan apa tadi crown, Miss? crowd keramaian. The keramaian Yang sudah masuk ke dalam keramaian. yang Yang sudah masuk ya, karena ini kan past perfect. Berarti dia kejadiannya udah terjadi sebelum si Robin Hood ini reveal his true identity. Gitu.
Kan Udah kemarin kita masuk belajar ya, kalau perfect, orang. past perfect. Past perfect ini akan digunakan saat ada dua event yang terjadi. Dan kita mau menjelaskan dua-duanya itu. Robin Hood revealed his true identity, and with help of his merry men who had infiltrated the crowd. Jadi Robin Hood-nya ini reveal, tapi sebelum dia reveal identitinya, merry man-nya itu udah masuk. Jadi ini sebelum Robin Hood reveal. Sebelum Robin Hood melakukan verb yang ini. Merry man-nya udah melakukan ini. Had infiltrated. Bisa dipahami? Agak susah ya, Miss. Oke. Jadi ada dua event. Past perfect itu dipakai ketika ada dua event. Intinya menjelaskan yang satu ini kan diceritakan dalam keadaan pas dalam apa ya diceritakan ulang gitu kan. Makanya yang ini pakainya Mm-mm. verb dua, pakainya past tense. Nah, ketika past tense, terus kita mau terus ada kita juga menyertain event yang terjadi sebelum itu kan nggak bisa kayak past terus past lagi gitu kan. Double Mm-mm. past ini kita artikan sebagai perfect gitu. Jadi Robin Hood revealed ini pakai past perfect biasa. Lalu yang kedua ini with the help of his merry men who had infiltrated. Kenapa nggak infiltrated aja? Who infiltrated the crowd? Biar jelas, biar kita tuh tahu kalau oh dia itu sudah masuk duluan ke dalam crowdnya. Baru si Robin Hood tuh reveal Hmm. gitu. Jadi past perfect itu selain selain kita bisa tahu karena dia ada head-nya dan verb three, itu juga menjelaskan kalau ada dua event di situ. Dan yang pakai head itu terjadi duluan Oke. gitu. Kadang susah ya mengartikannya. Iya, emang harus pelan-pelan Fokus biar ya. tahu semuanya. With help ini kan nanti kalau misalnya nggak fokus diartikannya dengan membantu, Iya. padahal di sini bukan verb. Help di sini adalah noun. Of his, help of his. Kalau verb nggak bisa kayak gini. Oke, bisa sering-sering itu ngelihat ini Kak Ina apa kamus. Karena di sini nanti dijelasin, oh ini verb, oh ini noun. Biasanya noun sama verbnya sama soalnya. Jadi harus tahu dia peletakannya di mana, apakah ini noun, apakah verb gitu. Tapi nggak apa-apa, misalnya ceritanya masih terlalu susah, berarti cari cerita yang lebih rendah lagi. Nanti kan sentence-nya lebih lebih simple ya. Jadi kita bisa banyak belajar kosakata di situ. Hmm. Dan juga belajar kayak sentence-sentence yang nggak terlalu susah gitu. Biasanya dia pakai yang simple-simple. Cari yang di apa History Children itu kan Mhm. banyak ini nggak ada ininya pastennya gitu banyak apa? Oh, pakainya present ya? Oh, oh. Jadi nggak ada yang pastennya, nggak ada yang ininya gitu. Yang present. Hmm. Ya, nanti dicari aja yang cocok misalnya mau nambah vocab karena paling gampang dengan membaca Kak Ina. Apalagi kalau bacaannya kita bisa paham. Sebenarnya nggak ada yang susah belajar bahasa itu. Yang susah itu adalah ketika nggak sesuai levelnya. Gitu. Kita Oh, mencari bacaan yang terlalu susah. Berarti harus diturunkan lagi. oke Sampai deh. ketemu yang pas. Yang, oh ini bisa paham. Itu berarti Gitu. udah cocok. Kalau yang ini masih terlalu susah ya untuk yang bacaan ini Robin Hood. Iya, ya. Gak apa-apa, yang penting sudah bisa eh tahu, oh ini pas. Oh ini perfect. Bagus. Udah cukup kayaknya. Oke, sebelum pindah ke buku, ada yang mau ditanyakan? Nothing, Miss. No, no. What kind So, of difficulties that you face when doing this homework? what, Miss? What kind of difficulties that you face when you do this homework? Susah? Mhm. What kind of difficulties? Kesusahannya kayak apa? Ya, itu tadi, Miss. Apa ya? Masih sulit untuk mengartikannya tadi. Eh, Hmm. fokus pada artinya satu gitu. Dan ternyata kayak Miss bilang tadi kan banyak artinya gitu. Oh iya. Sulit untuk dimengerti ininya. Hmm. Mentranslatekannya Miss gitu. Susah Kayak mas, ya masih susah translate karena with kayak tadi kan dengan gitu. Padahal nggak gitu kan.
Mhm. Ini begitu, Miss, makanya agak susah. Oke. Berarti coba cari bacaan yang lebih simpel. Itu nanti akan lebih mudah. Karena Oke. biasanya kalau yang lebih simpel, kalau tadi kan ada dua kejadian dalam satu kalimat. Kalau yang simpel biasanya satu kalimat, satu kejadian. Terus nanti baru kalimat selanjutnya. Jadi masih Hmm, simple ininya, sentence-nya. Tidak membingungkan. oke. I wanna try. Children book, it's okay. Nambah ya. Do you have like uh, ada toko buku Priplus atau apa nggak di sana yang biasanya buku-bukunya impor gitu? Buku impor. Do you have one? A bookstore like the foreign bookstore in your city? No, Miss. No, just Gramedia. Because kami di kampung, jadi susah. Oh, is there Gramedia there? Harus ke ini dulu, nyebrang dulu, Miss, ke Gramedia. Oh, oh yeah. Oh, since you live in Ireland, right? Ya, Oh yeah, tunggu yeah, ke yeah. I kota got it. dulu, Miss. Soalnya kami di pulau kan. Yeah, yeah, I got it. Oh yeah, but yeah, you can get it from internet anyway, actually. So, oh, I recommend that you check picture book. Jadi buku bergambar. Itu biasanya juga kata-katanya lebih simpel. Karena Oh, kan itu fokusnya ke gambar biasanya ya. Dan karena ada oke. gambarnya, jadi kita bisa menerka-nerka gitu. Kira-kira artinya apa? Jadi Okay, mengandalkan wait. internet semua nih, Miss. Yeah, no problem. There are plenty of materials about English karena Inggris kan bukan bahasa yang jarang ya dipelajari, udah sangat umum dipelajari. So it will be many materials in online, in Oh, internet. apa tadi, Miss, ininya? Biar aku coba cari di online aja, Pak. Shopee gitu, nama bukunya, Pak, gitu. Oh no, bukunya sebenarnya gimana ya? Bebas sih apa aja kak. Yang penting kayak buku gambar anak kecil gitu. Children book, Hmm, oke, children oke. book. Eh ya Coba. dulu pas pertama kali belajar saya juga pakai buku bergambar soalnya. Jadi lebih mudah memahaminya. Karena tulisannya lebih sedikit dan lebih banyak gambarnya kan. Oke, Miss. Ya. Berguna juga kan untuk my children ya, Miss? Yes, right. Ya, absolutely. So you can make annotate atau ditulis misalnya ada vocab yang nggak tahu terus di atasnya ditulisin pakai pulpen warna lain gitu. Artinya apa? Itu juga sangat membantu. Biar kita tuh ingat oh oke tentang ini. So you Hmm, can just search like children book, English children book, nanti pilih yang ada gambarnya. biar mereka nggak bosan juga ya. Mm-mm. Okay, we will move to the book. Wait. Okay, we will move to the book about emotion. Let me share the screen. Okay, this we will build the vocabulary about emotion. Hmm, How are you feeling? bagaimana Chapter 7. perasaanmu? How are you feeling? Ya, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu So we rasakan? use how for the question mark. Kita pakai how ya untuk menanyakan keadaan seseorang. How are you? How are you feeling? Habis itu feeling di sini pakai jiran. How are you feeling? Karena di sini ada are. Oke? Verb Hmm, ing ya, karena are feeling. Gitu. How are you feeling? I am feeling happy. Nah, ini namanya adjektif atau kata sifat yang nanti kita pakai untuk mendeskripsikan apa yang kita rasakan. Oke, jadi untuk formatnya biasa simple, subject, terus to be, feeling, terus adjektifnya apa. Itu, I am feeling happy. Oke, we will read this 6 sentence. So start from here. I'm feeling happy. Mhm. He's feeling angry. Feeling, Feeling. ya feeling. He is feeling angry.
He's feeling angry. Oke. You are feeling proud. 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 Ya, you are feeling proud. What the meaning of proud? Bangga. Bangga. Oke, next. She's feeling excited. She is feeling excited. What the meaning Excited. of excited? Apa? Aduh, aku excited. Excited, ya, excited. Positif ya, positif Eh, emotion. She is Kagum excited ya. because no, she's excited because she get the present. She get the gift here. Senang. Senang, Senang. senang. And then I'm feeling sad. mhm, Is feeling great. scared. Oh, scared. Scared. Yeah, scared. Yeah, he's feeling scared. Is feeling scared. Scared. Oke, scared. Scared ya, sama kayak tulisannya scared. Scared. Okay, and then we have to match the feeling with their opposites. What do you mean of opposites? Opposites, sorry, opposites. Feeling opposite. I don't know. What the Opposite. meaning of opposite? Apa? Opposite is lawan kata. Their opposite itu artinya lawan mereka, lawan katanya gitu. For the example, happy, sad. Happy, Oh, lawannya sad. sedih ya. Sad. Mhm. And then we have here excited. Kira-kira lawannya apa? Bored. Bored. Bored, ya, bored. Bored. Oke, Oh, benar ya? bored. Bored. Bored, Bored. 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 Ya, bored ya. Excited itu kan tadi suasana yang senang, senang hati. Kalau bored membosankan. Oke, membosankan. And then angry. Angry. Angry itu marah. Angry. Angry itu marah. And then Terus what the opposite? membingungkan ya. Miserable? No? Miserable? Miserable, no? Oh, calm. Calm. Yes, calm. Calm. Calm, karena ini kan marah-marah. Angry. Yeah. Marah-marah. And then calm. Tenang. Nervous. 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 Miserable. Relax. No. Nervous Nervous. kan negatif berarti dia. Yeah. Confident. Confident. Nervous, ya, confident. 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 I'm confident with my work. Aku percaya diri dengan pekerjaanku. I'm confident. Percaya diri. Nervous, gugup, takut. Nervous. Okay. Wait, I think we got it wrong here. Okay. Relax. Relax is actually bored. Santai itu bored. Santai itu lawannya adalah membosankan. Oh, berarti yang tadi salah ya? Ya, ini lebih ke ini kan senang, senang hati, gembira. Dengan miserable. Miserable itu artinya sedih. Sedih letoy gitu. Suntuk, miserable, menyedihkan. Kalau ini menyenangkan. Menyenangkan, menyedihkan. Yang ini santai,
Yang ini membosankan. Okay. Okay, great. Okay, now we have like this actually easy step. I think we will just do a few of them. We will complete the sentence with to be and then feeling. For the example, we are feeling nervous. And then what the first one? Maksudnya apa? Feeling. Perasaannya ya, Okay, Miss? tinggal kita feeling and then the to be. Tinggal milih to be sama bilang feeling aja. Jadi Oh, are berarti feeling atau is feeling. oh, Mhm. okay. And then the first one? Ben is feeling bored. Okay, great. Number 3. I'm feeling sad. Yeah, I am feeling sad. Number 5? Kate and I are feeling happy. Okay, Kate and I are feeling happy. Number 6. Gina, she's feeling confident. Gina? Sorry, can you repeat? Is Is feeling feeling. What is this? confident. Confident. Yeah, Gina is feeling confident. Okay, great. So, we will listen to the audio. So, it's about feeling. Jadi ini kan tentang emosi, nanti audionya tuh nggak secara jelas menjelaskan emosinya apa. Jack nggak akan bilang, I'm feeling confident, tapi kita harus bisa mendengarkan kira-kira dia mau menyampaikan apa dan apa yang dia rasakan. Gitu. Oke, so kita belajar mendengar secara kontekstual. Jadi bukan secara vocabnya aja, tapi secara kontekstual ceritain tentang apa sih. Jadi Oke. easy audio. Dak Ance. Ada tisu di situ, Dak. Di setelan? Okay, let me know if you're ready to go. Okay, Miss. Okay, we will listen to the. Wait, I will share it again for this sound. We will start with example audio. Okay. Oh no. Where's my notes? My pen? I can't remember. Ladies and gentlemen, welcome to... what's it called? This building is... Help. Okay, so the statement is Jack is feeling confident. Is it true or false? False. False, yeah, because what is Jack doing? Memperkenalkan ya. Yeah, he's giving a speech. Atau pidato di depan banyak orang ya, in front of the crowd. He is giving a speech in front of the crowd, and then he feeling nervous, I think. I assume. He's not feeling confident. He's feeling nervous. So we will answer it with false. Okay. Then we will go to the next one. I'm great. Life's good at the moment. I've got a new job and a new boyfriend. And at the moment, I'm on holiday. Yay! Okay, number 1. Jill is feeling happy. True. True. Yeah, because he got new job, new boyfriend, right? And then get holiday. Yeah. True. She's feeling happy. Then next one. There's nothing on TV. Number 2. Putus-putus tadi, Miss. Okay, I will repeat.
the Oke. audio. There's nothing on TV. No good movies to watch. No books to read. Nothing to do. Okay, did you hear it? False. Okay, false. What is Sammy feeling? Nothing TV, nothing Mhm. to watching, and nothing to read book. So how Sammy supposed to feel? Sammy is feeling nervous. Is it nervous? False. False ya. And then what is supposed to be? Harusnya feeling apa? Feeling Kira-kira apa? Apa tadi? Feeling happy. Happy? He got nothing to do? No book to read, no TV to watch, Sad, miss. bored, Boring. Oh iya, sedih. bosan. Bosan ya. Feeling nervous. Bored, bosan. Sammy is bored. Okay. Then we move to number 3. Bored. Why is it? Okay. Wait. There's nothing. We're here on the Serengeti. We're here on the Serengeti, waiting for the lions. They come here every day Number to 3. drink at Ian is about feeling bored. midday. True And or false? here they come now. Can you repeat again, miss? Okay, I will repeat it. We're here on the Serengeti. We're here every day to drink at about midday. And here they come now. What is that? Ini agak susah dia, kurang jelas dia, kurang paham. Ian is feeling bored. nggak perlu nggak perlu dengerin semua artinya What? sebenarnya. Jadi Connection kita jelek. tahu dia tuh sebenarnya kondisinya emosi saat dia bosan, jadi tinggal jawab itu sebenarnya. Is he feeling bored? False ya. Tadi dia tuh sedang menceritakan. Kayak sedang memandu taman safari or something, dia menceritakan ke orang-orang gitu tadi. Tentang singa. Oke. Dan tidak terdengar membosankan. Dia tidak terdengar bosan, sorry. Dia tidak terdengar bosan. Karena dia ceritanya penuh ekspresi, right? Maybe he's feeling excited to tell the story to anybody. So he's feeling excited instead of bored. So it's false. Okay? Number 4. I can't believe it. Where are my keys? Where are they? I'm so late for work. Come on. Okay. Lindy is feeling annoyed. Annoyed. What's the meaning of annoyed? Annoy? I don't know. Annoyed itu artinya sebel. Sebel. Misalnya ada yang coret-coret di dinding, ada anak kecil coret-coret di dinding. Kita sebel ngeliatnya. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Itu annoyed. Annoyed. It's Ada true. juga true, ya true. Karena why? Why she feel annoyed? Why she feels annoyed? I hear apa dibilang tadi? Late.
Late, terlambat ya, Mhm. datang terlambat. She's late because she looking for her stuff. Dia lagi nyari tadi. She's looking for her stuff. Stop. What the meaning stop? Oke, coba kita dengar lagi. Stuff itu barang. Oh, I can't believe it. Where okay. are my keys? Where are they? I'm so late for work. Come on. She's looking for her keys. Okay. Keys. Stuff itu barang maksudnya, barang apapun. Stuff. She's looking for her key or stuff, so she late. She's late. Dia terlambat karena masih nyari barangnya. So Oh, she's feeling annoyed by that. Looking for dia mencari ya. Look for, to search sama. To find, menemukan sama. Number 5. It's our last exam. I'm so happy. I can't wait to finish my course. Okay, it's the last exam and Jenny will finish her course. So is she feeling happy? True or True. false? True, True. because she said that, yeah. She said that. Jelas. Okay. Next, number 6. Wow. This is a very upsetting film. I'm crying so much. Upsetting film. I'm crying so much. False. 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 What he feel? Crying so sad. He feels sad. He Right. feels Upsetting film. What the meaning of upsetting film? upset. Upset? Mhm. I don't know upset, miss. Upsetting film. Upset itu artinya upset itu artinya ada Upsetting. dua. Oh, Upset itu artinya ada dua. Oke. Coba kita lihat di sini. Karena nanti sangat beda artinya. ada 3 ya. Upset itu bisa kalau adjektif artinya bisa mengganggu, emotionally disturbed or agitated. Jadi terganggu, menyebalkan gitu maksudnya. Bisa juga artinya sedih. He went through big upset after his father death. Sedih. Tuh, jadi artinya bisa menyebalkan, bisa menyedihkan. Itu. Jadi kira-kira upsetting film artinya apa? Film yang menyebalkan atau film yang menyedihkan? Di konteks ini. Menyedihkan. Menyedihkan because he cried. Right? Okay, upsetting film. So Jimmy is feeling sad rather than excited. Okay, next, number 7. Oh no! A spider! I hate spiders. Mina is feeling scared. True or false? Scared. Feeling scared. Scared? Takut ya, miss? True? Okay, false ya. Jadi ada yang namanya terrified. Scared tuh takut, tapi takut yang kaget. Jadi misalnya, tadi kan dia takut spider. What do you mean of spider? Laba-laba. Laba-laba. Tapi dia cuman kayak ketakutan gitu ngeliat laba-laba. Atau kayak ada orang yang fobia lihat laba-laba gitu. Tapi kalau scared, misalnya laba-labanya jatuh, nah terus dia takut, nah itu scared. Karena ada kagetnya. Gitu. Tapi kalau terrified, Can you repeat again, miss? okay, wait. Scared itu ada kagetnya. Jadi misalnya laba-labanya jatuh, nah itu kita scared. Oh, Kaget gitu. Takut dan kaget. Scared. Kalau terrified itu lebih ke fear. Atau takut yang lebih tinggi dari scared. Kalau scared paling cuma kaget. Sebenarnya kita nggak takut misalnya. Nggak takut kaget. laba-laba. Tapi tiba-tiba laba-labanya lompat gitu. Nah, scared. Kaget. Kaget.
takut kaget itu. Terry. Terrified, itu lebih tinggi derajat takutnya. Jadi misalnya orang sampai fobia, nah itu terrified. I'm terrified, takut. Fear. Fear itu ketakutan biasa. Fear itu artinya takut, ketakutan. Atau afraid juga bisa. Artinya juga takut. Tapi terrified itu tingkatnya yang derajatnya tinggi. Jadi udah takut, fobia gitu misalnya. I'm terrified of height. Aku takut ketinggian. Jadi ketika di atas, walaupun di atas nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang nakalin, nggak ada wahana apa-apa, tapi tetap takut. Nah itu terrified. Okay, the last one. Wait a minute. That was a long day. Work was difficult. I had a lot of meetings. I'm tired. I'm going to bed early tonight. Okay. Aziz is True. feeling tired. True. Because he had a lot of job to do. Dia punya banyak kerjaan. And he want to go to bed earlier. What the meaning of when I want to wait? What, Miss? I want to go to bed earlier. What the meaning? I want to go to bed early. Saya lebih Tadi Aziz bilang gini ya, I want to go to bed earlier. What the meaning of this? cepat tidur, Miss. Saya ingin tidur lebih cepat, earlier. Saya So ingin to sleep, tidur lebih cepat. ya nggak apa-apa sebenarnya cara mengartikan tuh bebas ya masing-masing orang. Yang penting artinya sama gitu. Oke. To sleep itu bisa juga to go to bed. To go to bed itu artinya to sleep. Tidur. Okay. Okay, before we wrap up our class, do you have a question to ask? Any question? No, Miss, no. Okay, so masih ada beberapa sentence ya yang belum selesai ya PR-nya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi. Oke. So yang continuous tadi belum selesai, jadi bisa cari mungkin kalau cerita yang pakai present malah banyak yang continuous. Present continuous. Coba ntar cari cerita-cerita yang simple-simple aja. Kalau misalnya dapat yang bergambar mungkin di internet lebih bagus lagi mungkin. Jadi kayak karena pasti lebih mudah bahasanya. Berarti continuous dan future ya, Miss? Continue, future. Udah ya itu aja ya. Iya. Pas udah, ya. Oke, ya. Oh, Continuous dan perfect continuous. perfect continuous juga bisa. I have been doing itu. I have been, ya itu juga. Itu kalau misalnya settingnya present itu banyak juga harusnya. Oh, Cerita yang present. Karena kan tuh present perfect continuous ya, present. Jadi biasanya di cerita-cerita yang present. Oke, thank you for your attendance. Kak Ani, see you on Friday ya. Friday, ya. Ya, nanti bisa dikabarin aja kalau misalnya mau 2 jam, bisa jam 11 atau jam 8 dan jam 11 itu juga bisa. Oke, Miss. Alright. Oke, see you on Friday, Kak Ina. Have a See good you. day. Bye.